Passengers of Citylink looking for Denpasar Bali, please board to the aircraft through gate number 4. Thank you. Dan Balikpapan kepada penumpang Lion Air tujuan Banjarmasin dan Balikpapan dipersilakan menuju pesawat udara melalui pintu keberangkatan nomor 5. Terima kasih. Your attention please. Passengers of Lion Air looking for Banjarmasin and Balikpapan, please board to the aircraft through gate number 5. Thank you. Selamat sore yang berada. Sahabat-sahabat yang perhatian, kita panggilan boarding kami tujukan kepada Bapak Riza Al-Winanto, kepada Bapak Faizal Hudia Rizutianto, kepada Ibu Aklorina Suhi, masing-masing penumpang Citylink tujuan Denpasar. Anda dipersilakan untuk segera memasuki pesawat udara melalui pintu keberangkatan nomor 4. Sekali lagi mohon perhatian, kita panggilan boarding terakhir kami tujukan kepada Bapak Riza Al-Winanto, kepada Bapak Amir Narang, kepada Bapak Cahyo Pramono, kepada Ibu Elit Ramalani, kepada Bapak Faizal Hudia Rizutianto, dan kepada Ibu Akorina Sufi, masing-masing penumpang Citylink tujuan Denpasar. Anda dipersilahkan untuk segera memasuki pesawat udara melalui pintu keberangkatan nomor 4. Terima kasih. Mohon perhatian kepada penumpang Lion Air tujuan Surabaya, kepada penumpang Lion Air tujuan Surabaya, dipersilakan segera memasuki ruang tunggu. Terima kasih. Station please. Due to an operational reason, the flight of Lion Air looking for Denpasar Bali would be delayed and ready until 10 to 9 p.m. Lion Air wish to apologize. Selamat sore mohon perhatian. Panggilan boarding kami tujukan kepada penumpang Lion Air tujuan Surabaya. Kami persilakan Anda segera naik pesawat udara melalui pintu nomor 5. Mohon perhatian. Panggilan boarding kami tujukan kepada penumpang Lion Air tujuan Surabaya. Kami persilakan Anda segera naik pesawat udara melalui pintu nomor 5. Terima kasih.
Selamat sore, Susan. Selamat sore. On board Lion Air Boeing 737-800 new generation. We are delighted to have you with us today. For safety reasons, please stow your carry-on items in an overhead bin or under the seat in front of you. Should you need any assistance, please do not hesitate to let us know. All electronic devices must be switched off now. Please keep your mobile phone switched off throughout the flight. Thank you and have a very enjoyable flight. Thank you for your kind attention and we wish you a very pleasant flight. Penumpang yang terhormat, saat lepas landas sudah dekat. Silakan mengenakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Dear passengers, in preparation for takeoff, please fasten your seatbelt and make sure your seat back is upright, the table is stowed, and your window shade is up. Thank you.
penumpang selamat datang di Yogyakarta. Silakan tetap duduk dan menggunakan sabuk pengaman Anda. Sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna. Sewaktu mungkin saja pesawat ini dapat berhenti karena perintah dari pengawas udara. Kami mohon untuk tidak berdiri sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam sampai Anda berada di ruang kedatangan dan apabila membuka tempat bagasi kabin untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Sebelum meninggalkan pesawat, periksalah kembali seluruh barang-barang bawaan kabin Anda. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air.